السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات روتينات آسية. أتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم وصفة جديدة، وصفة سهلة مهلة كما العادة. جيتكم بهاد التورتة أو غاتو على كريم اللي كيجي فريمون بنين بزاف وسهل في التحضير. وبهذه المناسبة نقول لكم سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير، والله يهز علينا هاد الوباء وهاد البلاء، وبالشفاء لجميع المسلمين يا رب العالمين، وارحم جميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette de ce gâteau. Donc, le gâteau à la crème mascarpone et la crème caramel. Un gâteau très facile à préparer que vous pouvez préparer pour les anniversaires ou les fêtes de fin d'année. Et je profite pour vous souhaiter une excellente année 2021 en espérant que l'année 2021 sera meilleure que celle de 2020, Inch'Allah. Et voilà, nous allons commencer cette belle recette et vous allez voir qu'elle n'est pas compliquée du tout et que vous pouvez la préparer facilement sans aucun souci. غادي نبداو على بركة الله، نوري لكم المقادير وطريقة التحضير ان شاء الله. تبعوا معايا الفيديو الى الاخر ان شاء الله. بور الوصفه نتاعنا اليوم عندي 6 بيضات. دونك pour notre recette du jour, donc on commence par la génoise et c'est un gâteau à 2 étages. Donc il nous faut 6 œufs. عندي 6 ديال البيضات اللي يكونوا بحرارة المطبخ. عندي 2 كؤوس ديال السنيدة او السكر ناعم. 2 verres de sucre. Là j'ai encore 2 verres d'huile. عندي 2 كؤوس ديال الزيت. عندي كاس ونص كبير ديال الحليب، يعني كاس ونص تاع الحليب ومع شويه الخل. وعندي هنا 3 ديال الخميره ديال الكاطو و2 كؤوس ديال لافارين. يعني عطيت لكم العبار مضبوط باش ان شاء الله تنجح معاكم. Donc un verre et demi de lait et à peu près 2 bonnes cuillères de vinaigre. Donc j'ai mélangé les 2 cuillères de vinaigre à mon lait, donc le verre et demi de lait, et j'ai laissé de côté. Donc il faudrait donc ça va faire une réaction chimique. Dans mon pétrin, j'ai commencé à mettre les 6 œufs et je vais travailler les 6 œufs ainsi que les 2 verres de sucre. هنا في الربو ديالي درت 6 ديال البيضات اللي درت حليتهم ودرتهم مع دوك 2 كؤوس ديال السكر، وغادي نخليهم نطربهم مزيان باش ضروري تطربوا البيض مع السكر باش تصدق لكم ديك لا جينواز. نخليوه يطلع مزيان يعني حتى يبقى يبيض داك الخليط ديالنا ونكمل الوصفه. Donc toujours commencer par les œufs et le sucre. Les bien travailler pour réussir votre génoise. Ensuite là je rajoute les 2 verres d'huile. Donc هنا زدت دوك 2 كؤوس ديال الزيت. تشوفوا الخليط ديالكم بياض وبديو ديروا الزيت، ضيفوا له الزيت وغادي نضيف له داك الكاس ديال الحليب اللي زدت فيه 2 معالق ديال الخل. يعني voilà. Donc là, comme je vous disais au départ, c'est 1 verre et demi de lait et auquel j'ai rajouté 2 cuillères de vinaigre. Donc le lait avec le vinaigre, ça fait une réaction chimique et c'est ça qui va nous donner une bonne texture pour notre génoise. Voilà, une fois que j'ai rajouté le lait, à ce moment-là, je rajoute les 2 verres de farine. Donc la mesure, j'ai mesuré en verre pour vous faciliter. Donc la mesure du verre, c'est pareil pour l'huile, pour le sucre et ainsi que le lait et la farine. Donc 2 verres de sucre, 2 de l'huile, 1 et demi de lait avec 2 cuillères de vinaigre et 2 de farine pour finir avec 3 levures chimiques de 8 grammes, je pense. Si vous avez les levures de 15 grammes, vous mettez que 2.
Voilà, et une fois que mon mélange est bien mélangé, à ce moment-là, j'ai préparé donc mon plat qui va au four, donc un grand plateau. Et vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. دونك هنا من بعد ما خدمت الخليط ديالي يعني نحصلوا على هذا الخليط اللي كيكون ما دقيل، ما يعني تشوفوا لا تكستور ديالو. هنا فرشت يعني واحد الصني، درت له هذيك ورق الزبده، وغادي نكب فيه الكميه ديالي كامله، وغادي يعني نسرحو هكا باش يجي مقاد وصافي. Donc voilà, je verse dans ce moule là, donc le moule du four. J'ai mis du papier cuisson. Et là, bien étalé, il faudrait obtenir quelque chose de correct, donc bien étalé pour avoir la même mesure. Voilà, et on enfourne à 180. Voilà, une fois que j'ai enfourné à 180, j'ai obtenu cette génoise que j'ai divisée en deux. Et là, je vais monter ma crème chantilly, donc mascarpone crème liquide, tout simplement. دونك كيما شفتوا معايا درتها يعني ديك لاجينواز ديالي دخلتها طيب، درت لها 180 درجه. كي طابت خرجتها وصافي قطعتها على 20 سنتيمتر. Et là on passe à la crème, donc 2 mascarpone et 2 crèmes liquides avec 4 bonnes cuillères de sucre. Et on va monter tout ça en chantilly. هنا درت جوج نتاع علبات ديال الماسكاربون وزوج ديال لا كريم ليكيد، وعلى حساب 4 معالق كبار ديال السكر، وصافي غادي نطربهم حتى يوليو على شكل شانتي باش نكمل الغاتو ديالي، يعني لا ديكو تاع هذا الغاتو. Donc voilà, une fois qu'on a obtenu cette belle chantilly, on va commencer à l'étaler donc sur notre gâteau. Donc moi j'ai divisé le gâteau en deux, donc j'ai pris à peu près 20 cm. Donc là, une part qui est... j'ai coupé la première part à 20 cm et la deuxième, donc celle avec laquelle j'ai commencé, elle est découpée en deux parties. Donc vous allez voir que à la découpe, pour avoir 20 cm, il faut en longueur et en largeur. Donc il faudrait... mais bon, comme elle va être en bas, on remarque rien du tout. Donc une fois j'ai mis ma première donc la pâte qui était divisée en deux, ensuite on a mis la crème mascarpone et on remet donc la dernière part, donc la dernière génoise, et encore de la crème, et on va étaler comme on peut, et on va faire les bordures. Donc au départ j'ai mis le carré, donc le moule carré. Et ensuite, je l'ai enlevé juste le temps de mettre la crème. Et là, je vais mettre ma crème tout autour. Et bien étalée. Donc, essayez de faire quelque chose de correct, on va dire. Voilà, une fois qu'on a ces bordures, vous pouvez mettre ce que vous aimez. Moi, j'ai pris les amandes effilées. Vous pouvez mettre du chocolat, la vermicelle, ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison. C'est aussi joli avec la vermicelle. دونك هنا كما شفتوا من بعد ما درت كان عندي داك لو كاري، درت لهم لا كريم ومن بعد حيدته صافي. حيد داك الكاري يعني بلا ما استنيتش، يعني ما درتوش في الثلاجه وحيدت، يعني درتو ديريكت وصافي. درت صاوبت الجناب ديالهم ودرت اللوز ايفيلي. هاد يبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروا اللوز، بغيتو ديروا ديك الشوكولا تاع لا فيرميسيل، المهم اللي كانت عندكم في المنزل تقدروا ديكوريو بهم، تقدروا تخليهم غير هكا كي بغيتو، علاش لا. المهم صافي. وهنا راني درت في لابوش بديك الكريمه، كانت يعني بقات لي، درت الكميه كبيره. وهنا راني ندير هكا لي كونتور كما راكم تشوفوا معايا، صاوبت هكا ديكوريو كما بغيتو، وغادي نديرها في الثلاجه حتى تشد راسها مزيان وغادي نكمل لها التزيين ان شاء الله. دونك هنا une fois ديروا لها هكا لي كونتور كاملين، ديروا لهم يعني زوقوها هكا، وغديروها في الثلاجه تشد راسها مزيان. وعاد غادي نديروا لها لا كريم كراميل اللي انا كنصاوبها في المنزل دائما، كتكون عندي لا كريم تاع يعني كراميل. لا نخليها لكم في يعني في الاخر في لي كومونتير، نخليها لكم باش اللي بغات تعرف كيفاش تخدم لا كريم كراميل
وبور صالي تدخل وتشوفها راها كاينه في لاشين ديالي. فوالا اون فوا كيما راكم تشوفوا درت لها هكا وغادي نديرها في الثلاجه. دونك لا جي رempli ما بوش شادوي. Donc je termine ma déco tout autour. J'ai fait bon une petite décoration et puis dans les coins. Et là ce que je peux faire c'est soit mettre le chocolat, soit la crème caramel. Donc moi j'ai choisi la crème caramel que je fais maison toujours. Que en général je la prépare, je l'ai toujours à la maison. Donc là je vais mettre ma crème caramel, mais pas maintenant. Donc je vais laisser au frigo. Vous pouvez le mettre au congélateur si vous n'avez pas le temps. Vous pouvez le faire 10 minutes au congélateur avant de finir votre déco. Donc là donc sur les bords j'ai essayé de mettre le chocolat comme ça pour donner un. Après la déco ça reste personnel, donc moi je vous montre à peu près et puis vous faites ce que vous aimez, vous décorez comme vous le souhaitez, comme vous voulez. Donc vous avez un large choix. Moi je vous montre l'idée globale et puis vous pouvez faire encore mieux. فوالا انا نوري لكم هاد الفكره، يعني داك الفكره اللي درت انا وانتم تفنوا مع راسكم ديروا ما احسن ان شاء الله. فوالا كما راكم تشوفوا درت هذاك الشكلاط هكا الفوق وصافي غادي نخليه في الثلاجه حتى يشد راسو ونكملوا لا ديكو. Donc là une fois qu'on a fait la déco tout autour, je vais mettre tout ça au congélateur 10 minutes à peu près et je termine ma déco finale, donc qui va être caramel beurre salé. C'est un goût exceptionnel avec la mascarpone, c'est vraiment excellent. C'est donc pour cela que j'ai choisi le caramel. Ou bien vous pouvez aussi faire chocolat. Donc vous pouvez le faire. Vous pouvez même faire aux fruits, hein, pourquoi pas à la fraise. Mais comme c'est la période, c'est pas la période de la fraise, il vaut mieux mettre le caramel ou le chocolat. Voilà, et puis moi le caramel, comme je vous ai dit au départ, c'est toujours au bout de 10 minutes au congélateur, j'ai ressorti mon gâteau et là je verse le caramel comme ceci. Donc c'est le caramel que j'ai à la maison, donc je l'ai pas fait aujourd'hui, mais c'est un caramel que j'ai toujours à la maison. Donc c'est très facile à préparer le caramel aussi, vous pouvez le faire à la maison et le garder pour vos pâtisseries, les tiramisu, les gâteaux. Il sert à tout. Il vous revient largement moins cher si vous le faites maison que de l'acheter. فوالا كيما راكم تشوفوا هذه هي لا طارت ديالي. كيما قلت لكم لا كريم كراميل انا كنديرها في المنزل دائما كتكون عندي. تصاوبوها في المنزل ديالكم يعني تبقى لكم تنقام لكم رخيصه على ما تشريوها بلي مغازا وسهله في التحضير، يعني في اخر لحظه توجدوها وتحتفظوا بها في الثلاجه ما تخسرها حتى شي حاجه. وهذه هي التورته نتاع اليوم كما راكم تشوفوا فريمون جات زوينه بزاف وحتى في المذاق كتجي رائعه، لحقاش انا عندي لابيتيد نديرها كنوجدها هكا لي زانيفرسير ولا فريمون كتجي بنينه ونتمنى حتى نتوما تعجبكم ونقول لكم سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير. وإن شاء الله نتمنى لكم النجاح والسعادة في حياتكم إن شاء الله، ونتمنى هاد 2021 تدخل علينا بالصحة والهنا وطول العمر إن شاء الله، وبالشفاء لجميع المسلمين وبالرحمة لموتانا ولموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre recette. Et je vous souhaite une excellente année 2021. Meilleurs vœux, plein de bonnes choses à toutes et à tous. Et encore une fois, excellente année. Et voilà, je vous dis à la prochaine, à l'année prochaine 2021 Inch'Allah. فوالا كما راكم تشوفوا هذه هي الوصفه نتاعنا نتاع اليوم اللي كانت سهله وماهله واقتصاديه في نفس الوقت وكتجي زوينه وفي المنظر وجميله بزاف.
ونقول لكم بصحتكم وراحتكم الى يعني صوبتوها تاكلوها بالصحة والهنا ان شاء الله. ونقول لكم سنة سعيدة وكل عام وانتم بخير. ونقول لكم حتى العام الجاي ان شاء الله 2021. هذه هي لا فيديو نتاع اخر السنة يعني 2021 2020 وإن شاء الله 2021 تدخل علينا بالسعادة وراحة البال يا رب.